Babaisha hanke katal sini hastefa rajyapal phaimani Indrasena Reddy Nallu sini tani hina borom ganang hastefa his excellency bobai chung karte simit khailiyako bono chung welcome khailiyako eke bobai malainani te babaisha hanke sinoro kabangma bill kasajak chung sinoro ADC bai haste hapangno chung rohormani rajyapal ni thani rohormani bill rongno sono yak bill assent denani heke chini budget ni approve budget ni rang song maya rok heke ching budget rang kisa manma rok abono khoboi 28 March 2020 o kaisa governor his excellency assent rijak tongmani chini 9টা department 2020 no 9টা department no joto ADC no pura asset soho manpower soho যতনি ইয়াকার বাইসি এডিশন হনি গসেজাক গেজেট নোটিফিকেশন হজা আবনো বাহিনো জন্য ইয়া ফারিনানি অফাই সামনংনো খবই চিনি এডিসি আমতাयो বিশেষকে রং লামা সাখাম তুই তৈ ফিরাংনি জিंगाल রকনো তুই जों कक सालायका তাই जों बाहायके आबारनो याकागै मान आबारनो तुई कक सालायका तै तिप्रासारक যতনি সেতাম বাকি ত্রিপুরা হাসতেও বেলায় কি জিঙ্গাল অঙ্গি টং চিনিও যে আং চারটা পাঁচটা সেক্টর যেটা সামান ও আমার আবার অন্য বন কাহাম কে সম বুঝিরুই সাউই খানারকা আবারনি লগে লগে বন এডিসিও ব যেহেতু রাজ্যপাল চিনি চিনি নাইকল ফাংবা বন जों हासते थानो जों कबबुखा चिनि एडिसिओ खायै बेराय नायफैनायनि चिनि एडिसिनि सामहुमरनो रिभिउ खाय नायफैनायनि बागै चिनि हुकुम मकुमरकनो नायफैनायनि बागै जों बनो कबबुखा हांके ब डिसेम्बर तालरको फायै आरो चिनि वो एडिसिओ फायनायनि बगो सेका आबानि लगे लगे जों बेलायखिनो खाथं थका ओ हासतेफा जों बाय काहामके कक साकाताय बसाव तिप्रासा आमते लामा करui rogo bohini thangi nai ne timan thoya tafan timaya ko tafan firang mania ko ar rogo joto jaga no bo hakal thangi berai nai ne baike tiprasa ro ne jingaloro skomol jagi ang tong abar no bonai ne gose kata him abo BC election kin memorandum submit থেকে honorable chief executive member ni yakti sengjoton tongo memorandum kaisa submit khaika o memorandum obo mention khaija tongo BC election thangnai 2021 ni April ni 8 tarigin miyat paija kente tabo porjonto se chini obo election khaijia ko jake পঞ্চায়েত ইলেকশন খা পৌর পরিষদ খা নগর পঞ্চায়েত খা তো চিনি অবন হয়েছে ইলেকশন খাইয়াছে চিনি ডেভেলপমেন্ট নি সামরাও যতন কাসারি কাচাউই টংখা ব্লক নি আমচাইনি ডেভেলপমেন্ট সামরাवनो চারি মাই আং টংখা আবারनो দাকি ডিসি ইলেকশন খাইনান বাগै নাংমানি ইয়াফै নানাय বাগै বসাকা फिलहाल खानाओ त्रिपुरा हाई कोर्ट चिफ जस्टिस नि बसनांगो खाना चिनि हियारिंग बो दङो DC election से हाई कोर्ट ना हियरिंग बाहायनो उंनाय अबहायका रांबार ना तुम बो सावो जों साका चिनियरो एमप्लॉयमेंट हेड बाय डेवलपमेंट हेड नि एमप्लॉयमेंट रनो रां रखाके माने बेतन नि रां रखाके चिनि एडिशन रां पाइ थाङो किन्तु डेवलपमेंट बागै जों रां तंरि आं थाङो आनबागै हेड आलादा खाय डेवलपमेंट आलका खायदि के बेतन ने आलादा खाय सेग्रीगेट खाय चिनि ट्रांसफर दंनो सेग्रीगेट खाय रना नंसन आबानि लगे लगे बो जस्टिस बाय जोंनो 560 620 670 कोटी रां रि दं চিনি বাজেট যেখানে ২৭,০০০ কোটি টাকা হাসিনি বাজেট আর এডিসি অনলি ৬০০ কোটি রকমানো আবো जोङो सोरैनायनि गसे माने जों आसु रहर जायो आं माने बागै जों सांगातिक डेभेलपमेन्ट सामङो जों प्रब्लेम मङै दङ एके अबो आं कक साका हासते थाबाय जे नाइदि 1949 BCO भारत सरकारजों गसे नाहार माने ननि कालचार ननि हुकुम ननि रां ननि पलिटिकल ननि एडुकेशन नरंनि हा जतनो जों भारत सरकार नायसिनाय नरक जों बाय भारत बाय कथा फायसिदि जों नरंनो जतनो नायखौनाय माने चिनि हाबो कमाजाकाबो चिनि माने कबो कमाजाक चिनि स्लिप बुकरै जोंनि रां बुकरै
sini political right bukuri sini economical right bukuri agot lo sini preparation kotor kaisa dukan kori ni ang bono sagara haste thano jeng bahai ke oro racial demo discrimination ongoi tong nanga pisa naija de mane bo taibo o sini samung rok no jeng ya farmani oborok no bo taibo bujinai taibo amtero ko berai nai nai hini sao ke bo jehetu bo bai positive babe no jeng ko salai keba थाखायो जों ब खायसे गुड रेसपन्स नाहरनो अबंखा ओ जों 2020 नि 28 मार्च नि कक सामान डेटा अबनो हनो गैजेट नोटिफिकेशन राज्य सरकार कैबिनेट जुदि गो सेका के रिना निहनै गो सेका के राज्य सरकार गो सेका कैबिनेट पास होन के राज्यपाल नारा थांग एसेन नि बागे राज्यपाल बो एसेन दजाक हिंगा के कैबिनेट बो पास होनजाक गैजेट नोटिफिकेशन दो ओंखारजाक अबन हनो राजपत्र अबो रिमाने परेसे जोंना थांनाय 2020 नि तिनि बामफ्रन सरकार बो जनो रिलिया तब 10 बছর तब 6 बছর सरकार नाय तंका बीजेपी सरकार बो जनो ऑटोनोमस नि जनो पावर या के एडीसी खाजां माने तामबा तामनि बगे एडीसी खाजां आबनि बगे प्रश्न हास्ते फानथानि इस एक्सेलेंसी नि गवर्नर नि थानि ओ खबर